ଆସିଛି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଲେ କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ତତ୍ସହିତ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କୋଉ ଦିନ ପଡୁଛି, କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଉପବାସ ପ୍ରଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଚତୁର୍ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ପବିତ୍ର 4 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚତୁର୍ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତପସ୍ୟା, ଦାନ ଏବଂ ଉପାସନାର ଫଳ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାକି 4 ମାସ ପାଇଁ କ୍ଷୀରସାଗର ଯୁଗ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ କୋଉ ଦିନ ପଡୁଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପାରାୟଣ କରିପାରିବେ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ରବିବାର। ପାରାୟଣ ସମୟ ରହୁଛି ପ୍ରାପ୍ତ 5:19 ରୁ ଯାହାକି ସକାଳ 9:41 ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି 25 ଜୁଲାଇ 2026 ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନେବା। ଓಂ ନମ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବାରର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତତ୍ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟୁ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି 2026 ଜୁଲାଇ ମାସ 25 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 9 ଦିନ, ଶନିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 12:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:16 ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:24। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଅଗ୍ନି କୋଣ ଦିବା 12:17 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ରାଶିରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ଦିବା 12:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁ ହାନି। ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଶିମ୍ବ, ତତ୍ସହିତ ପୁଇ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:06 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳବେଳା, ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ 4:16 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 6:24 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳବେଳା। ସେଇଭଳି ଦିବା 8:38 ରୁ ଦିବା 10:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ। ସେଇଭଳି ଦିବା 1:01 ରୁ ଦିବା 2:49 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାରବେଳା। ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7:25 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ସେଇଭଳି ଶେଷ ରାତ୍ରି 4:17 ରୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:17 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 10:16 ରୁ ଦିବା 1:09 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେଇଭଳି ରାତ୍ରି 8:48 ରୁ ରାତ୍ରି 10:56 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା।
ସେଇଭଳି ରାତ୍ରି 12:53 ରୁ ରାତ୍ରି 1:53 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେଇଭଳି ରାତ୍ରି 2:38 ରୁ ରାତ୍ରି 4:09 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୁଧ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ରବି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିବାରରେ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣରେ କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଦିନର ହାଲଚାଲ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ରାଶିଫଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶିରୁ ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ସହିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ ଯଦି କରିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଜୁଟିପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଅନେକ ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ତତ୍ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରୋଗ ଥିବ ଆଜି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ବଢି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିର ଦୁନିଆ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ
हस खुशी दिन कटिबार सुजोग दवा सहित विशेष करी स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क आज रहिबो। तो समस्या थिबो निश्चित यह प्रति सचेतन रहिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक आड़क अग्रगति करइबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 5, भाग्य रंग रहुची जहाँकि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य पूर्ण सकारात्मक सुजोग दउछि। आज आपणकर आकस्मिक कार्य संपूर्ण होबार सुजोग देई पारे जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय युग रहुछि। तत्सहित समस्त कार्य आपणकर महासुख आनंद रे कटिबो। तत्सहित आज शत्रु मानकु कर्कट राशि व्यक्ति विजय करिवार एक उत्तम दिन होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता निश्चित परिप्रकाश करिबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणको ठारे अनेक प्रकार भाव प्रीति देखा देबो एवं आज किछि रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु यदि स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो आज तार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग रहुछि आपण हलदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर कर्म क्षेत्र रे अनेक कार्यहानि युग रहुछि एवं कार्य रे आपण को निराश करि पारे जहा पय आपण मानसिक स्तर रे सिंह राशि व्यक्ति अस्थिरता दुर्बल एवं निजर कार्य प्रति उत्साह न बढ़ी पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्ति आपणकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु आपणकर प्रतिष्ठा क्षुण्ण होबार अनेक चांस रहुछि। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित सावधान होई जांतु कारण अर्थजनित क्षेत्र रे आपणको अनेक प्रकार धन नाश युग रहुछि। तेणु जदि अर्थजनित व्यापार वाणिज्य करुछंती सिंह राशि व्यक्ति निश्चित सावधान होई जांतु जहा आपणको पई भलो हेबा। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या भितर जड़ित रहिबो एवं विभिन्न पूर्वरु जदि किछि रोग थिबो आज अनेक प्रकार जहाकू से रोग सामना करबा को पड़िबो। तेबे आज सिंह राशि व्यक्तिंकर आकस्मिक किछि प्रॉब्लम बा छोटो मोटो दुर्घटना जनित जिनिस सामना करबा को पड़िबो। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण सबुज रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज मानसिक पीड़ा मनरे अनेक अशांति परिवेश सृष्टि करिवो जहा आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन हुअंतु। निजर कर्म क्षेत्र रे अनेक चैलेंज आसीबो जहाकू सामना करिबा आपण पक्षे भारी कष्टकर होई पारे। कन्या राशि व्यक्ति भाग्य चक्र रु जहा जना पड़ुछि। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति आपणकर आज जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपण को निश्चित सावधान रहिबार आवश्यकता रही कारण आज प्रेम संबंध रे अनेक प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करि पारे। तेणु निश्चित कन्या राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क अनेक प्रकार खराब होबार चांस रहुछि। निज भितरे कलह युक्त रहुछि। तेणु कन्या राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा विशेष नाही जहा आपणक पई भलो हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुछि आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे
एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 25% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई उत्तम दिन होई पारे। निजर दक्षता बल रे समस्त कार्य सफलता आड़कू निश्चित पूर्ण करिवार सुजोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन होई पारे। आज तुला राशि व्यक्ति निजर कार्य गुडी को योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम दुनिया रे आपणकर भल मधुरता संपर्क सृष्टि होई पारे, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुची। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति आपणकर पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले आपण अनेक प्रकार जहा कि निश्चित संपर्क भल रहिबार अनेक चांस रहुची, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य जदि आपण माने करूथिबे निश्चित अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग दउची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची 6, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपणकर मिश्रित कला रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे अनेक प्रकार चाप सृष्टि होई पारे। तेणु जो माने बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे जड़ित अछंती या प्रति सावधान रुहंतु एवं सकल कार्य रे आपण चाप सृष्टि होबो। मानसिक स्तर रे आपण अशांति परिवेश सृष्टि हेबो। तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन हेले ताहा आपणक पई लाभ होएबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर आपणकर जहा कि प्रेम दुनिया रे आपण बहुत रोमांटिक परिवेश सृष्टि हेबो एवं अनेक क्षेत्र रे आपणकर जहा कि निज भितरे संपर्क भल होबार सुजोग देई पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर पारिवारिक संपर्क मधुरता देखा देबो, जहा आपणक राशि चक्र जना पडुची। बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुची। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 3, भाग्य रंग रहुची आपण बैगणी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य उदयर जुग रहिछि। प्रत्येक कार्य रे आपण निश्चित प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर कौनसी कार्य अटकिबो नाही। आज समस्त कार्य रे आपण महा आनंद रे दिन कटिवार सुजोग देई पारे, जहा धनु राशि व्यक्तिंक भाग्य चक्र जना पडुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिबा सहित निजर ख्याति अर्जन करिवार एक उत्तम जुग बनउछि, जहा आपणक राशि चक्र जना पडुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित सहित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबो। निज भितरे अनेक प्रकार मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग देबो। सहित अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई मध्य आपणकर भाग्य साथ देउछि एवं अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग दउछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तेबे धनु राशि व्यक्ति निजर जहा कि अग्नि प्रति टिके सावधान रुहंतु, कारण अग्नि जनित समस्या आपनको टिके प्रॉब्लम रे पकई पारे। तेबे आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग रहुछि धला रंग एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन होई न पारे। अनेक क्षेत्र रे आपणकर जहा कि समस्या देखा देबो, तत्सहित कर्म रे अनेक प्रकार चाप सृष्टि करिवो, जहा पई आपण मानसिक स्तर रे अस्थिर दुर्बल एवं विभिन्न प्रकार
समस्या भितर गति करि पारंती। आज मकर राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति विशेष करी कर्म क्षेत्र रे ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे जेकोसी कार्य करिवे प्रथमे योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले केतेकांशरे यह परिवर्तन होई पारे। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति आपणकर जहा कि मान अपमान होबार चांस रहुछि प्रेम जनित क्षेत्र रे यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। कौनसी प्रेम जनित आपण कु सांग बा कु स्त्री सहित आदु मिलामिशा करंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य हानि रो जुग बनौछि। तेणु निश्चित आपण आज किछि छोट मोट दुर्घटना जनित सामना करबा को पड़िबो स्वास्थ्य जनित क्षेत्र रे। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण गाढ़ नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 30% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे आपणकर ख्याति अर्जन करिवार उत्तम दिन बनई पारे। निजर कार्य जदि ध्यान पूर्वक करिवे समस्त कार्य पूर्ण होबा सहित पूर्वरु अटकी जाइथिबा कुंभ राशि व्यक्तिंकर कार्य संपूर्ण हेबो। किंतु निश्चित आपणकु निष्ठा सहकारे धैर्य सहकारे कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य जड़ित थिबा आपणकर अनेक लाभ प्राप्त करिवार सुजोग देबो। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन होई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या सामना करिबा को पड़ी पारे, जहा कि आपणकर अनेक प्रकार दुख सहित मृत्यु जनित पीड़ा सामना करिबा को पड़िबो। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो यह निश्चित आपन को भोगिबा को पड़िबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि नाली रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित महा सुख आनंद करि पारंती। आज आपणकर कर्म क्षेत्र रे शुभ जुग रहिबा सहित प्रत्येक कार्य आपण को आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग देबो, जहा आपणक राशि चक्र रु जणा पडुची मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मीन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार एक उत्तम जुग बनौछि, जहा आपणक राशि चक्र रु जणा पडुछि। आज जहा कि मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपणकर आज आदु भलो दिन होई न पारे। अनेक प्रकार समस्या भितरे गति करि पारंती, जहा आपणक राशि चक्र रु जणा पडुछि। तेबे प्रेम दुनिया रे निश्चित सावधान रहिबा सहित पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणक पई उत्तम जुग बनै न पारे। अग्नि जनित समस्या जहा अग्नि ठारू दूरता रहिबा सहित आपणकर जीवजंतु ठारू मध्य दूरता अवलंबन करंतु मीन राशि व्यक्ति, जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करुथिले निश्चित निजर द्रव्य प्रति सावधान रुहंतु। द्रव्य चोरी होबार अनेक चांस रहुछि किंबा आपणकर क्षति होबार चांस रहुछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पडुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 65% साथ दउछंती।